हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारो स्वागत है। आज आप बनावीशुं उनाळानी गरमी में ठंडी ठंडी ठंडाईनो पाउडर। तो बहार जेवो ठंडाईनो पाउडर घरे बनावવો खूब ज सरळ छे। आ ठंडाईनो पाउडर ने तमे एक वखत बनावीने एरटाइट डब्बा में भरी 20 થી 25 दिवस सुधी स्टोर करी सको छो। तो चलो ठंडाईना पाउडरनी रेसिपी जोई लईए। रेसिपी सारी लागे तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। ठंडाईनो पाउडर बनाववा माटे मैं अहीं मीडियम साइजनो मिक्सर जार लीधुं छे। हवे आपणे तेमां 15 થી 20 ग्राम जेटली वरियाળી उमेरीशुं। साथे ज तेमां 20 ग्राम मगजतरीना बी, 2 चमची जेटला कारा मरी, 2 मोटी चमची जेटली खसखस अने 8 થી 10 आखी इलायची उमेरीशुं। अने साथे ज आपणे तेमां ड्रायफ्रूट उमेरी दईशुं। तो मैं अहीं 30 ग्राम जेटली बदाम, 30 ग्राम जेटला काजू અને 25 ગ્રામ જેટલા પિસ્તા લીધા છે। ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। સાથે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। વજનમાં જોઈએ તો ખાંડ લગભગ 150 થી 200 ગ્રામ જેટલી છે। પછી તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલા સૂકવેલા ગુલાબના પાન ઉમેરીશું। ગુલાબના પાન તમારી પાસે ના હોય તો તમારે સ્કીપ કરી શકાય, પણ ઠંડાઈમાં ગુલાબના પાન ઉમેરવાથી ઠંડાઈનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આપણે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને બધું સારી રીતે બારીક પીસી લઈશું। तो एकदम सरस बधुं पीसाई गयुं छे। हवे आपणे बहार जेवो एकदम स्मूथ पाउडर बनाववा माटे तेने चाळणीनी मददथी चारी लईशुं। एटले जे पण कंईक ड्रायफ्रूटनो मोटो टुकड़ो रही गयो हशे तो ते अलग थई जशे। आ रीते तमे ठंडाईनो पाउडर बनावीने राखशो तो ज्यारे पण ठंडाई पीवानुं मन थाय त्यारे तमे फक्त 2 ज मिनिटमां ठंडाई बनावी शको छो। तो आ ज रीते आपणे बधो ज पाउडर चारी लईशुं। आ रीते पाउडर चारता जे पण कंईक मोटुं वधे तेने आपणे फरीथी नाना मिक्सर जारमां पीसी लईशुं। तो मैं अहीं बधुं ज सारी रीते चारी लीधुं छे। हवे आपणे 10 થી 12 केसरना टाटना उमेरीशुं। केसरना टाटना उमेरवा बिलकुल ऑप्शनल छे। जो तमारी पासे ना होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। पछी एक वखत पाउडरने सारी रीते मिक्स करी लईशुं अने तमे जोई शको छो खूब ज ओछा समयमां आपणो इन्स्टंट ठंडाईनो पाउडर के प्रीमिक्स बनीने तैयार छे। हवे आ पाउडरमांथी फक्त 2 ज मिनिटमां ठंडी ठंडी ठंडाई बनावी लईए। तो एना माटे मैं अहीं 1 ग्लास लीधो छे अने तेमां 2 टेबलस्पून जेटलो ठंडाईनो पाउडर उमेरीशुं। पछी आपणे तेमां एकदम ठंडू दूध उमेरीशुं। तमारे जे रीतनी ठंडाईने ठंडी करवी होय ते रीतनुं तमारे ठंडू दूध अथवा तो आइस क्यूब उमेरवाना। ठंडाईना पाउडरने बनावीने तमे एरटाइट डब्बामां भरी 20 થી 25 दिवस सुधी सारो राखी शको छो अने आटला मापमांथी तमे 15 થી 20 ग्लास जेटली ठंडाई बनावी शको छो। हवे चमचीनी मददथी मिक्स करी लईशुं અને ઉપરથી થોડા કેસરના ટાટના અને થોડાક ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશિંગ કરીશું। તો અહીં આપણી એકદમ સરળ રીતે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઠંડી ઠંડી ઠંડાઈ અને ઠંડાઈનો પાવડર બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। ઠંડાઈના પાવડર બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।